नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे मुख्यमंत्री म्हणून 1 वर्स. कितें बरें जालां, कितें वायट जालां, कितें कमयलां, कितें गमयलां आनी मनोहर पर्रीकार वतकच दिल्ली कितें जातलें काय म्हणून जो प्रश्न पडिल्लो ताचें उत्तर गोंयाक आनी गोंयकारांक मेळ्ळां काय कितें हाचेर ही भासाभास. पयली मानेस्त म्हजे बरोबर आसात ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे फुडारी आनी प्रवक्ते सुनील कवठणकार. स्वागत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येश्ठ पत्रकार जाणी फाटल्या आयताराक लेख बरोवन मुख्यमंत्र्यांच्या काळांत कारभार कसो मातसो जाग्यार येवपाक लायला हें सांगिल्लें सद्गुरू पाटील. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर इंडिपेंडंट MLA आनी फुडारी रोहन खंवटे. स्वागत. रोहन, आय विल स्टार्ट विथ यू. इंडिपेंडंट म्हणटकीर तसो इंडिपेंडंट येवना तुगेलो, बट स्टील आय कॅन टेक इंडिपेंडंट MLA इन द बिगिनींग. दोन्ही मुख्यमंत्री पयले, फरक कितें आनी वॉट इज प्लस वॉट इज मायनस दॅट यू आर नोटिस्ड? गव्हर्नमेंट आय बिलीव्ह इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. हो म्हणजे आमचो CM म्हणटा की आपल्याक लॉटरी लागल्या म्हणून. वेन वी लूक एट द गव्हर्नमेंट, द प्लस पॉयंट इज दे आर अ डिसिप्लिन पार्टी अँड दे आर टुगेदर. ते क्रॅक्स आता दिश्टी पडूंक लागल्या. मुख्यमंत्र्यांक कंपेअर करच्या पेक्षा आय थिंक द प्रॉमिसीस विच वर गिवन बाय द BJP गव्हर्नमेंट आफ्टर कंप्लिटिंग 3 or 4 years ऑफ गव्हर्नमेंट, दे आर स्टील टू स्टार्ट. जे मॅन्डेट जे लोकांनी दिल्ले, जो विश्वास मनोहर पर्रीकर गव्हर्नमेंटाचेर जो दिल्लो की वेदर इट वॉज स्पेशल स्टेटस, वेदर इट वॉज शिफ्टिंग ऑफ द कजिनोज, वेदर वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू रिजनल प्लॅन, सर्वसामान्यांच्यो गोष्टी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो एक कडेन दवरून म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट इज नॉट डन इन्क्लुसिवली. इट इज डन एज पर वॉट दे फील. आनी जे थोपपाक जाय लोकांचेर ते थोपले टॅक्सीचा भशेन. वॅट काडटा म्हणून दे केम इन टू पावर. येतकर वॅट हॅज गॉन टू 16% टुडे ऑन पेट्रोल. So various factors, if I feel comparison cannot be done between the two, but decisions definitely are coming these days. Yes or no, or whether whatever things are happening, whether in the interest of the state or against state is a different issue. But he has been trying to be vocal. एक वर्ष पहिला Parsekar is more decisive than Manohar Parrikar. That is what you are saying. No, I'm trying to say that the decisions have to come now, and maybe he is giving it at this particular point of time. It is strategic. It looks to be strategic, but it won't work out because it's too late for them to work out any strategies. Vision document that ani kadilo, Goa vision document promising good governance to the people of Goa. Every धाकटो मनशाक तो विचारले जाल्यार त्या तोंडांतल्यान एकूच येतलें, which could have been seen with the Zilla Parishad election or whether it was the municipality election. The results have shown that the people of Goa are not happy in spite of so many freebies. Grah Aadhar, Ladli Lakshmi, DSS, कितें दिले हेवटेन, तरी हेवटेन टॅक्सीस वाडयले. सो गोंयकारांक आज दी घुसमट जाल्या. आय फील दिल्या ते पयशे जनतेचेच न्ही. Back to them, but it is shown as a BJP dole, which is I think is somewhere not in the right direction. सुनील, कितें दोन्ही मुख्यमंत्र्यांमदलो फरक प्लस मायनस कितें काँग्रेस कशें करून पळयता हाजे कडेन? प्लस मायनस म्हणून जशें रोहन बाबांनी सांगला, गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी तांचे हातून जी डिसिप्लीन आसा ऑर्गनायझेशनान ताजे प्रमाणे आमकां सिस्टम तांचो खबर आसा कसो चलता तो. एकदां RSSच्यान तांकां फतवा आयलो, ऑर्डर सल्ली, इश्यू जाली की ते ऑर्डरीचे आनी भायर म्हणटा ते वचप नासता. पण विच इज अ फॅक्ट की आज डिसिजन्स थोडी घेतली वता, पण ते डिसिजन्स एक सर्टन क्लास, एक सर्टन इंडस्ट्रीक सपोर्ट करपाची ती डिसिजन्स आसता. जनरल पब्लिकाची इंट्रस्टाची जी डिसिजन्स आसा ताजेर डिसिजन जायना. पण तुमी धरा खंयची गोल्फ कोर्स लॉबी आसूं किंवा ती कजिनो लॉबी आसूं, तांकां एक सर्टन खंयचें सेक्शन, इकॉनॉमिकल सेक्शन तांकां बेनिफीट करता अशी डिसिजन्स बरीच फास्ट जाता हांगा. पण ओवरऑल जर आमी पळयलें जाल्यार गव्हर्नन्स इज गोईंग फ्रॉम बॅड टू वर्स्ट डे बाय डे. आनी आय थिंक की हांचे जे चीफ मिनिस्टर सुद्दां जो चेंज जाला आनी भाजपाचो 3.5 वर्साचो जो कार्यकाळ हाचे अल्टिमेटली तांचे गव्हर्नन्स गूड ऑर बॅड ताजो जे असेसमेंट करपाचो ते पब्लीक येता ते असेंब्ली इलेक्शनाक करतले. पण मार ताजो अल्टिमेटली जनरल पब्लिकाकूच बसला. आनी इट इज आय थिंक फाटली सुद्दां काँग्रेसची जी कार्यकाळ जर कंपेअर करीत आनी जे आश्वासनां दिवन भाजपा सत्तेर आयिल्ली, म्हाका दिसता थंय जर 40% भ्रष्टाचार चलतालो जाल्यार आज 90% भ्रष्टाचार पावला. सो ते डबल क्रॉस करून फुडें पावल्या. ओके. सो कितें असेसमेंट दोगी जाणांची? 1 वर्स मुख्यमंत्री पत्रकार परिशदेक मुख्यमंत्र्यान आसत म्हळें की आपणे टेक ओव्हर केले तेन्ना आपल्याचेर फेसबुकाचेर आनी ट्विटराचेर खूब जोक जाताले. आज ते जोक खूब कमी जाल्यात. हातूंतच आपूण आपली सक्सेस मानता म्हणून ताणें तितल्याच ते सामकें मिश्कीलपणान मत मांडलें. वॉट इज युअर एनालिसीस? म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री पार्सेकर जे आसा की तेंचे विशय किंवा निर्णय हे ठामपणे घेता. म्हणजे उदाहरण दिवपाचें जाल्यार डायोसिसनाच्यो स्कूल्स तांच्यांनी नव्यो आपल्याक इंग्लीश शाळा सुरू करपाक परमिशन मागलेले 3-4 ठिकाणी. पार्सेकरान सरळ सांगले की आपण दिना म्हणून.
त्यांच्याच पक्षातल्या आमदारांनी त्या विरुद्ध रिवोल्ट करपाची भूमिका घेतली ख्रिश्चन आमदारांनी, तरी सुद्धा ते ठाम रावले. म्हणजे अशें धाडस फाटल्या 10 वर्षां तरी खंयच्या मुख्यमंत्र्यान दाखोवन नाशिल्ले की ख्रिश्चन आमदार जेन्ना बंड करपाची भूमिका घेता तेन्ना ठामपणे ना आपण त्या शाळांक दिना परमिशन म्हणून. दुसरी गोष्ट अशें पळोवपा जाय की पार्सेकर हे मुख्यमंत्री म्हणून नवे, पयलीं 3 म्हयने तांकां शिकपा खातीरूच गेले आणि मागीर प्रशासनाचेर जी पकड येवपाक जाय आशिल्ली ती मागीर आयली अशें दिसता. कारण मोपा एअरपोर्टा सारको विशय तांच्यांनी फास्ट ट्रॅकार घातलो. आदीं कशें दिसतालें की ह्याय वर्गाक खुश करुया, त्याय वर्गाक करुया, त्याय वर्गाक करुया, हाज्या खातीर ह्या बोटा वयली धुकी त्या बोटार करपाच्यो किंवा टिवल्यो बावल्यो करत एक दीस घालोवपाचे अशे विशय चलताले. पण पार्सेकरान जी क्लॅरिटी हाडली, जी ठाम भूमिका घेवन सांगले ना हें शक्य आसा हें शक्य ना, त्यामुळे लोकांक अशें दिसपाक लागले की पार्सेकर निदान काही गोष्टी चुकता तांच्यो पण निदान स्पश्ट तरी सांगता, निदान निर्णय तरी घेता. स्पेशल स्टेटसाचो विशय आनी कोण नाल्यार तो फुटबॉल करीत दवरपाचे ना, जातले आपूण मोदी कडेन उलयला, केंद्रान गृहमंत्र्या कडेन उलयला अशें सांगून दीस मारून व्हरो येता आशिल्लो. पण ज्या विशयाचेर शक्ती घालून अर्थच ना त्या आपूण शक्ती घालचो ना, कारण ते मेळप शक्य ना अशें स्पश्टपणे सांगपी मुख्यमंत्री. म्हणून तांकां त्या गोष्टीचें क्रेडीट दिवपा जाय. म्हणजे आमकां तांच्यो भुमिका पटो किंवा न पटो, परंतु अंधारान लोकांक न दवरता स्पश्टपणे सांगपाचें धाडस दाखयलां, ते क्रेडीट तांकां वता. दुसरी गोष्ट जिल्हा पंचायत इलेक्शनां पक्षीय पातळीचेर घेतल्यो तांच्यांनी विरोध आसतना देखील. दुसऱ्यो म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन जाले थंय 50% यश मेळ्ळें बीजेपीक. तिसरी गोष्ट राज्याची आर्थीक स्थिती सारकी ना हें सुरवातेक पार्सेकरानूच स्पश्टपणे सांगलें. जे खंयचेय आंकडे दिवन ना बरी आसा एकदम बरी आसा अशें सांगूं ना की सारकें ना म्हणून. आनी तरी देखील ज्यो सोशल वेलफेअर स्किम्स आसा त्यो स्कीम आतां चालू उरतल्यो काय बंद पडटल्यो अशा सिच्युएशनान तांच्यांनी त्यो चालू दवरले, ताजें क्रेडीट तांकां वता अशें म्हाका दिसता. मंत्रिमंडळान जाल्ले फेरबदल म्हणजे ते खूब किचकट आसले, एलिना सारके मंत्र्याची म्हत्वाची खाती काडप, पण राजकीय धाडस दाखोवप ह्यो गोष्टी तांच्यो प्लस पॉयंट. आतां दुसरी गोष्ट कितें की ती पर्रीकरांच्या प्रभावांतल्यान ते पूर्णपणे भायर येवपा जाय अशें म्हाका दिसता. म्हणजे एक टायम असो आशिल्लो की आठवड्याक रावताले ते फायली हे घेवन, मार्गदर्शन घेवप वेगळें पण तांच्या प्रभावांतल्यान पूर्णपणे येवपाची क्षमता तांचे कडेन आसा अशें तांच्यांनी फाटल्या वर्साभरान दाखोवन दिला. इलेक्शना पर्यंत ते पूर्णपणे भायर येवचे पडटले त्या हातूंतल्यान, जर तांकां पुन्हा तांच्या नेतृत्वा खाली इलेक्शनाक वचूं जाय तर. रोहन एटलीस्ट अलिनाची पोर्टफोलिओ काढून घेतले हाचे तू क्रेडीट दितलो अशें दिसता म्हाका लक्ष्मीकांत पार्सेकराक, काय तेंय दिवचो ना? Alina subjectively is their internal decision. But when they were talking about zero tolerance to corruption, आम्ही जे असेंब्लीन इतले इश्यूज घेतले, we have proved that there are corruption in whether it's in tourism हातून जावं बाकीच्या हातून डिपार्टमेंट्सांनी जावं आमी दाखोवन दिल्या. सरकाराक समज ट्रान्सपरन्सी दाखोवंक जाय आशिल्ली, दे शूड हॅव एक्टेड विथ अ प्रॉपर रिशफल. दे हॅव द मॅन्डेट, अशें न्ही की कोएलिशन आशिल्लो आनी ते कोणाचेर तर रिपेंड जावंक जाय. They have their mandate, they have their ministers in their positions. For them to decide is just समज decisiveness जाय जाल्यार it cannot be one person. It could have been the reshuffling of, there are new faces. Nilesh आसा, कोण नवे आसा, तांकां दिवपाक chance. We are not the people to judge it. But being outside and finding the way it is, we can only say opposition weak आशिल्ल्यान, issues न आशिल्ल्यान. Day to day administration last 1 वर्स चल्ला. Because issues have not been raised in the right forum or right areas, they have been the plus point for disappointed with Congress. I am definitely disappointed with Congress because it's a platform for Congress to come out. This is the time when Congress had to come out in a much stronger base than what it was before. आता थंय तुका weekly division थंय दिश्टी पडटा where Congress has not been able to act. 2 of the ministers, MLAs of Congress, earlier ministers, have already almost shifted base to BJP. तरी Congress वागना. There is no action, so it looks like it is definitely a soft-hearted party not trying to give any hard decisions. This is where we see advantage is taken by BJP government. ही advantage पार्सेकराक मेळ्ळी म्हणटा. Definitely मेळ्ळी, पण पार्सेकराक like what Sadhguru has said, due credit has to be given की 1 वर्स ताणें सुरळीत काडलें. पण we are not talking about only Parsekar completing 1 year. We are also talking about the BJP government roughly completing 3.5 years. So तातून तांचे कितें विशय आसा 5 वर्सां सप्तकर, इट कॅनॉट बी की आमी पोजिशनां चेंज केल्ले म्हणून जाल्ले. इट हॅज टू बी की वॉट BJP प्रॉमिस्ड अँड वॉट BJP हॅज गिवन द पीपल. कित्याक लोकांनी ते मनोहर पर्रीकर सरकार येता म्हणून ज्या तरेन परिवर्तनाची लाट दिल्ली, आय थिंक
if you see now, as I have said earlier, then the people have been reacting in smaller elections, whether it is panchayat or ही ZP. ही गजाल पडटा की यू गेव अ व्हेरी स्मूथ रायट टू पार्सेकर. तुम्ही जितले अग्रेसिव्ह जावपाक जाय आशिल्ले रोहन म्हणटा की तितले जालें ना आणि जाका लागून एक प्रकारे मुख्यमंत्र्याक नांव आसून सुद्धा I am कुशनिंग मेळ्ळें. differentiating between CLP and the party. For every common man, he cannot talk as a party. It has to be a common thing. मग सर्वसामान्य म्हणजे काँग्रेस म्हणजे काँग्रेस, तो MLA असू ना पार्टी असू. For them You it's a cannot Congress. differentiate it. It is Congress is Congress. It's Congress is Congress. CLP cannot say ki we are not performing and Absolutely. PCC is performing. That Absolutely. cannot be the argument. ही म्हाका दिसता दिसता की काँग्रेस पार्टीन जे कितें करपाक जाय ते डेफिनेटली जे टायमार इश्यूज रेज करूंक जाय, जे टायमार कितें जे गजाली वायट गोंया खातीर जाल्या किंवा गोंयकाराचे हिताचे अगेन्स्ट ज्यो गजाली जाल्या ताचे अगेन्स्ट आवाज उठोवंक जाय तेन्ना तेन्ना काँग्रेस पक्षान आवाज उठयला, सिनियर लिडर्सांनी उठयला आणि ज्युनियर जी सेकंड लायन लिडरशीप आसा तांच्यांनी इश्यूज रेज केल्या. आतां एज फार एज पार्सेकार टर्म इज कन्सर्न, पार्सेकार सद्गुरू बाबान सांगलां तें हांव कंप्लिटली मान्य करता की ताणें थोडी कठोर डिसिजनां घेतल्या, पण ताजी जर तुमी डिसिजनां पळयत जाल्यार सगळीं डिसिजन ताजें एंटी पब्लीक जावन आसा. एक खंयचे तरी हांव परत म्हजे पयलीं हांवें ओपनिंग जेन्ना सांगलेलें, ओपनिंग आमी जेन्ना डिबेट सुरू केल्ली तेन्ना की तो गोल्फ कोर्स जावं गडगडीत डिसिजन, तो स्पेशल स्टेटस जावं गोंयांक गडगडीत डिसिजन. पार्सेकार जर ते स्पेशल स्टेटसा बद्दल जर अनश्युअर असलो जाल्यार एक गजाल याद करून दिवची दिसता की जेन्ना मॅनिफेस्टो काडलेलो बीजेपीन फाटल्या इलेक्शनाक तेन्ना पार्सेकार पार्टीचो प्रेसिडेंट असलो तेन्ना तांच्यांनी मॅनिफेस्टोन घाल्ले. दुसरी गजाल म्हणल्यार लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन रेझोल्युशन पास जाल्ले तेन्ना पार्सेकाराक खबर नासले की हाजे फाटल्यान एनर्जी घालून फायदो ना म्हणून, काय तुमी तेन्ना लोकांक पिशान काडटाले. सो तुमी एक पयलीं लोकांक पिशान काडून फाटल्या दारांच्यान सत्तेर आयले आनी आतां 3.5 वर्सां जातकूच तुमकां कळ्ळें की लोकांक आनी आपूण पिशान काडूंक शकना म्हणून ते सांगून मोकळे जावप बाबा हें स्पेशल स्टेटस जावचें ना. हाका फटिंगपणां म्हणटात, हाका राजकारण कितें, हाका ब्रेवरी म्हणनात कोणाची, गडगडीत ताका डिसिजन घेवपाची कापासीत म्हणना. हे तूं कितलें म्हणून फटोवंक शकता. यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. तशी परिस्थिती ताजी आसा. एक गजाल आय जस्ट एड टू दिस, स्पेशल स्टेटस जरी जालो तो म्हणटा सेंटराकडे जावचो ना. इनिशिएटिव्ह समज आसा, amendments in the land revenue code can be done today also. Absolutely. Which is a major part of the special That is status. What we have that is asked the for. Interested to do that, no? Exactly. They are So what we have interested to do said, that. so the Yes. so the intention of special status itself is a statement given for माय election. क्वेश्चन हांव जेन्ना तांचो इंटरव्यू केलो 1 वर्स जातकीर हांवें प्रश्न जाला की अति आश्वासनां दिवप जालें काय म्हणून 2012 भितर. सो ताणें बरो 3-4 सेकंदाचो पॉज घेतलो आनी मागीर हळू म्हणपाक लागले अशें म्हणूं येता म्हणून. डू यू बिलीव दॅट ही इनहेरिटेड ती जी पुर्रीकाराची जी सगळी आश्वासनां दिवप आनी हें करता तें करता तें करता म्हणप, ही इनहेरिटेड दॅट अँड दॅट हॅज ऑल्सो बिकम अ बिगर प्रॉब्लेम फॉर हिम. Definitely. Inheritance जावं कितें जावं गोंयकारांक पिशेर काडनाका. दिस इज वॉट वी आर ट्रायंग टू से. इफ गोवा इज फॉर गोवन्स आनी गोंयकार पण फुडलें वाचोवपाक जाय ना जाल्यार बाय द टायम वी रीच द 5th year मायग्रंट्स विल बी सो मच इन गोवा की आमचे गोंयकार एकामेकाक वळखुपाचो बंद जातलो. दिस विल बी द स्टेट ऑफ गोवा. तेन्ना कितें म्हणपाचें मागीर? दे कॅनॉट बी फर्दर यू टर्न्स दॅट टायम. सो आय थिंक पार्सेकर गव्हर्मेंट गिवन 1 year इफ ही हॅज फंक्शन आय वूड से सॅटिस्फॅक्टरी ऑल्सो. ही हॅज 1 year जशी ती डिसिजनां घेतल्या हाजेर कित्याक सद्या सेंटर गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट ऑर्डिनन्सीस लेफ्ट रायट काडटात. सर्टन एरियाज यू कॅन इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल, पूण थंय कित्याक लक्ष ना? तिराकोलाचेर लक्ष आसा, कझिनोचेर लक्ष आसा, बेतला आतां हाका दिलो डिफेन्साक दिलो, काँग्रेसाचो बोवाळ ना. ही हॅज जस्ट सायन्ड द डॉक्युमेंट एंड सेड इट इज गिवन फॉर 80 years. The land, the same people were talking about land giving left, right and center when Congress was in the center. आणि डिफेन्स आमी आयल्यार आमी सगळें चेंज करतले हे करतले उलोवन जाले. MP इलेक्शना वेळार स्पेशल स्टेटसाचो उलोवप जालो, डिफेन्साचें उलोवप जालें आनी आज वेर डू वी स्टँड? सो आय थिंक दे हॅव टू इंट्रोस्पेक्ट वेर दे आर अँड द कॉमन लायन शूड कम आउट. सो ही गजाल मान्य जाता की अति आश्वासनां दिवप जाली 2012 भितर आनी ती आज सामकी माथ्यारूच न्ही जाल्यार आंगार आनी हड्ड्यार येवन पडल्या सामकी.